সোরায় দো মানুষ সাকানা জীবন ভাইরে নেই রে ফিরে বছর বছর পাত পড়ে ঘুরে ফিরে সোরায় দো বছর বছর পাত পড়ে ঘুরে ফিরে সোরায় দো মানুষ সাকানা জীবন ভাইরে নেই রে ফিরে ঘুরে ফিরে সোরায় দো মানুষ সাকানা জীবন ভাইরে নেই রে ফিরে জীবন ভাইরে নেই রে ফিরে ঘুরে ফিরে সোরায় দো মানুষ সাকানা জীবন ভাইরে নেই রে ফিরে বছর বছর পাত পড়ে ঘুরে ফিরে সোরায় দো বছর বছর পাত পড়ে ঘুরে ফিরে সোরায় দো মানুষ সাকানা জীবন ভাইরে নেই রে ফিরে ঘুরে ফিরে সোরায় দো মানুষ সাকানা জীবন ভাইরে নেই রে ফিরে ঘুরে ফিরে সোরায় দো মানুষ সাকানা জীবন ভাইরে নেই রে ফিরে दुख रना विषय कना तेही कमिटी दिन बांग हिजो जे नवा जागर आबार फिरबो नै दाड़े मेते होय जीवी हासा हड़मो तेही मेनम गप्पा बानो अडी दुख रना विषय कर गया ठीक अलग नेटर को नेने लगा कि तो गप्पा दिन तो नेटर लंग ताहे कि तो होय जीवी और हासा हड़मो तो बागा 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 सरी कथा ओना सिबी रोल लगा के ताहेला चे तला पेड़ा हड़ को रसका बुझे कना तो मोय हातम हिलिता को रसका बुझे कना एक तू ती थायो होचो नसेना मोय हिलिया तम त कम लेके ती थायो होचो मेटा काकी जेला कना मुलुई मळीते लदा के आउते रे काकी नासेना तीपे थायो अच्छा बिचो जोर त बोल थायो जोर त बरो चांदो मो आशीर्वाद হয় বাড়িয়া তি এম কাট বনা তি থাयो লাগি জম লাগি তাই তো এ বাবা রে ও কই দিজি তো তাই নম্বরে থেপে থেপে ইয়া থাयो কি হ্যাঁ চলো আরস কর দায় জাড়ি ঝমর ঝমর গাতি মনে হোমরা এ সারি গড়বনা ইঙ্গো মাসিক পারো জ্বালায়ে এই झाड़ी झुमर झुमर गति मोने होरा ए सारी कोणमना इंगो बसिंग पारो जलाए ए सारी कोणमना इंगो बसिंग पारो जलाए
বারো জ্বালায় ঝুমুর গাতি নেই মোরা এ সারি করবনা ইন্দো মসিক বারো জ্বালায় এ সারি করবনা ইন্দো মসিক বারো জ্বালায় खबर पुरता को अलग सुपुर सुपुर ऐसारी गड़ना इंदो मसिक तेरो जलाए ऐसारी गड़ना इंदो मसिक बारो जलाए ऐसारी गड़ना इंदो मसिक तेरो जलाए ऐसारी गड़ना इंदो मसिक बारो जलाए मैडम सामने আছে ওটা ছাড়তে ধন্যবাদ জানাবেন ঠিক আছে ওকে